بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين او دن بکیا کسان لرا آمنو چی مان روڑ دے وعملوا الصالحات عمل کئی موافق د سنت جنات باغونو تا من تجری چی بیگی با من تحت الانهار لاندی داغی نوالی خالدین فیها ہمیشہ بئی بدی کی باذن ربهم پا حکم در اخپلا پا اجازت در اخپلا تحیتهم تخفد دی بوی ڈالائی دی بوی پیا فدی کی سلام سلام علم تر آیات نگوری کیف ضرب اللہ سرنگی بیانی اللہ مثلا یو مثال کلمتن د کلمی طیبتن پاکی کا شجرت طیبتن پشان دونی مزیدار دے اصلها ثابتن چی من داغی وکلک وفرعها فی السماء او سانگی داغی وی برا توتی اکلا راتل کئی میوی داغی کل حین پاری وقت کے بیذن ربیا پوکم در اخپل وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وبیانی اللہ مثالنا للناس خلقتا لعلهم یتذکرون دید پارا جدی پن واخلی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ او مثال داغ کلمی بیکارا داغ خبر شرکیہ کلمی شرکیہ کشجرت خبیثت لکدونی بیکار دے نجتو ستا چی راخت لیوی من فوق الارض د پاس دزمکنا ما لها من قرار نوی دیل را سودری دل سٹنگی دل یثبت اللہ الذین مضبوطی اللہ غا کسانو لرا آمنو چیمان روڑ دے بالقول ثابت پوینا مضبوط باندے فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کے وفی الاخرت او باخرت کے وَيُذِلُّ اللَّهُ او مورد گمراہی لگی اللہ الظالمین پا ظالمانو وَيَفْعَلُ اللَّهُ کئی اللہ ما یشا سچیو غاڑیم